ঠিক না? আমার গুরু খাতির করলে সেটা আমার দায়িত্ব না। তোমাদের বড় সবকে নিজ নিজ গুরু খাতির নাই করলো। এখানে গুরু খাতির মানলো নিজ নিজ গুরুকে বিষয় বললো, নিজ নিজ গুরু পূর্ণিমা জ্ঞানকে বলি বললো, এটা আমার অনুরোধ করো। আমার বলি নাগরিক নিজ নিজ গুরুকে বলি বললো, আমি অনুরোধ করো। পাবনাতে গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে অনুষ্ঠান হচ্ছে গুরু পূজা। আপনারা সকলেই প্রত্যেক পূর্ণিমাতে গুরু অনুষ্ঠান করবেন। आज गुरु पूर्णिमा के हम लगल बा देश विदेश में सजवा लगे नहीं ना हो जा खूब अच्छा खूब सुंदर लगा था एवं पापेल बाबू बना उस तरह में गुरुदेव का भक्ति सबके जितना बोला एक भक्ति होगा ये होता जगत गुरु छाड़ा दो सारा नहीं सागर से लेता ही और बोले के का बाटे गुरु तो दुगना हो गुरु एक ही हो गुरु दुगना हो गुरु एक ही हो नौला गुरु बौला गुरु शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु किंतु हमनी के नबी हो संपद के साथ देखे जाते हमनी के ऐसे भावे के घर के जाए सकी अपन दीदी से गुरु के तीन भाग है, तीन प्रकार है गुरु, ठीक है ना? हम जब तक शास्त्र पढ़ने वाले गुरु तीन प्रकार होते हैं, एक शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, परम गुरु बुलाना माता पिता के। गुरु के डेफिनेशन माने संज्ञा को तीन प्रकार। दीक्षा गुरु जे दीक्षा दिएला, তারপরে যে শিক্ষা দিয়েলা, সারা জীবন শিক্ষা দিয়েলা, এবং সর্বোচ্চ অদ্বিতীয় পরম গুরু হলেন মাতা পিতা। মাতা পিতা গুরু এই তিন গুরুকে হিসাব হবে। নিজের মাতা পিতার সাথে শিক্ষা শিখেলা ও ওগুলো প্রথম শিক্ষা দিয়ে যে মাই, তো প্রথম গুরু হলেন এগুলোকে মাই। এবার হচ্ছে মোহন সাহেবকে কিছু বলে গেলেন, গুরু মোহন সাহেবকে কিছু বলে গেলেন অনুরোধ করতেন গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে।